Nganong kinahanglan ta mag-pray para butang nang kuan. Ugan sa lindol. Unsa gani ng lindol? Linog. So para dili ta madatugan sa lindol, sa linog. So ngano ganing magsingta ni Papa Jesus kay Ugan sa lindol. ngano magsingka ni Papa Jesus? Ay mag-pray ko. Pray ko niya. Di ko madatugan. Di ka madatugan sa linog. So sa linog lang, panahon lang baka sa linog mag-pray or dili? Ang Papa Jesus. Unsa man, permente mag-pray or dili permente? Permente. Ha? Permente. Permente. So nakaising ni Papa Jesus karon katong read your Bible. Oh, sige na, pagsing na. Ibutang na imong toy. Read your Bible. Pray every day. Pray every day. Read your Bible. Pray every day. Read your Bible. Pray every day. Go. Louder ang voice. Go. In the go. 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 Read your Bible na. Read your Bible. Pray every day. Pray every day. Read your Bible. Pray every day. Pray every day. Read your Bible. Pray every day. Pray every day. Read your Bible. Pray. Hey, go. 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 Okay, mag-pray na dayon. Ay nagsing na ka ni Papa Jesus. So start na, prayer na. Close eyes. Kung mag-pray, mag-close eyes. Papa Jesus, laptop. Ikaw na. Stand up. Papa Jesus, nantayin na yung tulog. Salamat sa pagkaon. Kaya tag na pagkaon ka na mo. Nantayin na yung mga tulog sila, Mami.